Goedemorgen. Welkom hier. Welkom voor al die wat hier komen zitten en horen naar de boodschap. Welkom ook naar al die wat horen om radio. We zijn alle een porto van, want we staan ook niet am zich alle zijn, maar ik wens de verzameling om radio ook in zijn van God van jou. Als we van jou en onze boodschap nemen gaan, we beden. Voor hem hemel, we danken die voor weer uw best. Voor ons als we hebben verzocht die te loven, die noemen de hash te hebben en zingen. Zo is ook ons verlangen dat die noemen wordt hoog zijn en groot zijn en ons hoort. God, wie weten dat, maar dat veelmaal is het ons ene noemen, ons ene willen, wat er groot is en ons hoort. En die noemen is hoe een beetje klein en een ark. Hemelse Vader, ik bid van jou, dat du woest to ons, die wat om radio zetten en die wat hier van jou zetten, of anders naar deze boodschap horen. Ik bid dat du woest van jou met die geest to ons hoort reden, op zo'n wijze dat we dat verstaan. Op zo'n wijze dat we worden geänderd worden. Hemelse Vader, ohne die woord en ohne die geest, dan zijn we ladig. En vele ontstaan op de dag nog manchmal zo fijn. Help ons dat we dat woord kunnen verstaan. Dat we ohne die niks zijn. Ik bid om die zijn van jou en deze boodschap. In Jezus' naam. Amen. Van jou is onze boodschap is van jou een timer. En wat ik met domme in doe is, dat manchmal dan neemt een pot van de Bijbel, een halve kapitel of something zo er staat, en maakt dan een boodschap van. Nächste Mal hebben we een timerboodschap. Dat meint dan checken we nur een timer en dan nemen we daar vielleicht bloß schriftsteden uit de Bijbel, wat dan van dat timer reden doen. We willen van jou een timer bechecken. Dit is een ding wat ons alle schijnt. Dit is een ding wat we manchmal zeggen en ons vleien doen, ohne dat we dat antwoorden. Want dan irgendwer bij hem de lijn komen en zeggen, weet je wat, du hast met deze zaak hast du te doen, dan worden we leicht beleidigd worden. Wenn ons ja dat schijnt, en jeder einer, wer hier binnen is, du is een pot van ons, die wil door langer binnen blijven. In werkelijkheid, wanneer we met deze zaak te doen hebben, waar ons timer van jou is, dat is een beetje zoals van, wat we manchmal zien, manche eierschaffer of manche tieren, dat die vreten zich om zich op. En dan checken we van bezien en dan zit dan zo, nou hier, wo wen doe je dat is een beetje, je merkt je zelfs toen niet. De timer wat we van jou hebben is ook zo'n timer als dat. En dan word je vielleicht wonderen, en dan sagst du dat het schijnt, aber dat deed. Zo je mocht wat nu wonderen, wat is dat van timer? Dat timer dat is van jou, ons zelfs te bemetleiden, zelfs te bejammeren. Zo ik naam dat zelfsmetleid of zelfsbejammeren. We hebben hier geschicht in het Oude Testament, en we willen ons dat hier lezen, because we zijn door weer een man, die leeft ook in dit. Dat wordt geen slechte man. Dat wordt in werkelijkheid een man, der wat God kan grote dingen doen, aber die je rood maar eenmaal ook wonen, waar hij zich zelfs bemetleid deed. En God moest hem uitbeteren en traag helpen. Blijf wanneer je in de Bijbel door hebt, blijf dat maar nog eerst te kijken in het 19e kapitel. Dat is die geschichte handelt zich hier van Elia. Elia die had zich nu 3,5 jaar, ik weet het, had Elia zich moest versterken, wanneer hij Ahab had de waarheid gezegd en God had durch Elia dat gemerkt dat het niet meer reine deed.
En Ahab stond Elia om leven en Elia verstrook zich. Dat is waar hij had, dort aan de boeien en dicht aan een kerk, dat is waar hij geleefd had, waar de krooien om de brood en vlees brachten en later dan leefde hij met een weet voor het hoop en de jong starf te beonen wat hij daar weer en zo weer. Die geschichte werd alle deurs. En zo nu hadden ze een grote opfer gehad aan Berg Karmel. En God had zeer klaar zich bezorgd. En Elia waarschijnlijk dacht nu zo dat nu wordt Israël zich bekeren. En dan wordt vielleicht sogar de Chinese vrouw zich bij nog mal bekeren. We weten niet graag wat hij dacht, maar anyway, dit is waar dit kapitel nu aanvangen heeft. En het zegt hier in de eerste Chinese, het 19e kapitel, de eerste vers. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie hatte alle Propheten Baals mit dem Schwert erwürgt. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihn sagen, die Götter tun mir dies und das, wo ich nicht morgen diese Zeit deiner Seele tue, wie dieser Seelen einer. Dat is de boodschap wat Elia kreeg, nadat dat Isabel de goede nodig gekregen had, van dat de Baals priester omgebracht werd. Of course, de engel zei als ze dit hielden. Zo, nu kijken we naar Elia. Vandaar dan kijken we naar Elia op dem zijn dat we wel ons wat leren laten van deze zaak. Want somebody wordt vandaar naar die komen en zeggen, weet je wat, du bent gepleegd met die zelfs te bejammeren, moest je zeggen, nou dat zie ik het niet, dat weet ik niet, ik ga niets met trouble. Ik wens, we kunnen dat klaar zijn, maar veel mensen zijn hier binnen en die weten dat niet. Veel mensen, zoals ik al zei, wat hier binnen zijn, worden dat niet willen horen, want somebody zegt, du bent gepleegd, du bejammerst die zelfs. Als Elia deze nodig heeft, dan deed het something in hem. Du en ik gaan allemaal, geloof ik, ook allemaal wat je heert, wat je feilt, dat deed something in ons. Ik wil je gerne van mijn eigen levensgeschichte vertellen. En ik geloof je weten, dat we zijn alle zo. Nou, maar eenmaal hebben we wat beleefd en dan deed dat wat voor ons. Excuse me. Zo deed het ook nog Elia. Derde vers. Da das sah, machte zich auf und ging hin seines Lebens willen. Of course, hij moest nu waren voor zijn leven. Und kam gen Beerseba in Juda und ließ seinen Diener daselbst. Aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise. Und kam hinein in die Wüste, da moet we hier ontdenken, dat meint hij ging in een stad wo hij alleen wird. Nu wil ik alleen zijn. Keiner gleicht mij meer, nu wil ik maar ganz alleen zijn. Ik hier dat maar met de mensen zeggen, ik ga nu nog gereed, ik wil nu stil zijn. Sometimes is en dat even nog wat goede binnen, maar meest immer is dat niet een rechte instelling, maar nu en ik bij iemand zeggen, nu wil ik stil zijn. Nu wil ik thuis blijven. Excuse me. Elia ging in de woestijn. Eine Dauersreis. Vierte Vers. Aber ging hin in die Wüste eine Tagereise und kam hinein und setzte sich unter einen Wacholder, das ist ein Baum, und bat, dass seine Seele stürbe. Und sprach, es ist genug. So nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser denn meine Väter. Und legte sich und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, stehe auf und iss. Und er sah sich und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und eine Kanne mit Wasser. Und da er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum anderen Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen großen Weg vor dir. Ja, Elia wird mutlos, hij wil sterven. Hij had gebeten dat hij wil sterven zijn. En nu komt God naar hem en zegt, sta op en eet. Du hast nog een grote weg voor dich. We zijn alle waarschijnlijk manchmal in zo'n tijd dat we worden gleich te sterven. Ik wil niet zeggen, wanneer een man of wanneer een persoon krank is en is al lang krank,
und die will bei ihm sterben, you know what, dann sage ich manchmal, ja, es würde auch fein sein, wenn wir sterben können. Aber wenn du und ich sommer eben gesund sind, und ans die Pfeiler durchgehen, ich wünsche, ich kann sterben. Meist immer, muss du und ich klar haben, dass diese Pfeiler kommen nicht von der Rechte steht. Das ist eine Sorte von Anmut. Das ist eine Sorte von Abgeben. Gott gibt uns das Leben. Du hast ein Part von uns, das will leben. Wenn wir immer viele nu will ich nicht länger leben, wahrscheinlich ist was eingeredet zwischen mir und Gott. Nou, du hast die andere Seite, das will ich dir sagen, das ist, wir leben im Glauben und wir checken verwasch, nur den Tag, von wir worden im Himmel sind. Und so in dem Sinn, dann checken wir alle verwasch, nur dass wir wollen sterben, aber das checken wir, das sind andere Weise, wir checken verwasch, nur dass wir worden leben können, mal frei. So, ich hoffe, die verstehen. Elia seine Idee wird, er wird gleich sterben. Gott seine Idee wird, nee, du hast noch einen großen Weg fertig. Allemaal zei hij, je nu tweemaal zum eten getreden, nu over 8 Vers, und het sagt, und stand auf und aß und trank und ging durch Kraft derselben Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes Horeb. Hier weet ik niet, daar word ik me wel echt later wat van jullie leren. Wo wen ging Elia doorheen, wo hij heen ging? Ging hij immer nog weg van God? Hij ging naar den Berg Horeb. Horeb weer dezelfde berg wat het im Oude Testament op de ondersteed nannte, dem Sinai. So, hier ging krijgt doorheen, wo Gott Moses met de 10 geboten heeft. Krijgt naar den Berg. Wo wen hij doorheen ging, dat is mij onklaar. 9. Vers, und kam da selbst in eine Höhle und blieb da selbst über Nacht. 40 Tage hat er nicht gehen durch die Kraft von das Eten, was der Engel gegeben hat. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und sprach zu ihm, was machst du hier, Elia? Da ist mir das eine Frau, wo wir jinke dohan, das scheint es von Gott am Hintergrund kommt, in 40 Tage Leute an der Höhle fragt Gott, was merkst du hier, was tust du hier? Nu check mal, was er sagt. Er sprach, ich habe geeifert um den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert erwürgt und ich bin allein, Mäuchen tot. Das ist so, als ein Mensch denkt, wenn er sich selbst bemitleidet, dann sehe ich einmal ganz allein in dieser Sache. Wenn du und ich von dir hier sitzen, oder wann wir so feilen ans Leben, dat ich sie auch allein, wem das so Jesus steht. Dann bist du wahrscheinlich nicht auf einem Denkenstich. Manchmal sagen Menschen, mich kann auch keiner verstehen. Das ist wahrscheinlich nicht so. Das ist leicht möglich, dass du hast was Besonderes belebt, aber wir sind allgemein nicht allein. Wenn ich mich door neerlaten doe dat ik sie allein, mij kan keiner verstehen, dan sluit ik mezelf uit de eeuwige mensheid en ik word allein. Ich bin allein übrig geblieben, sagt Elia. Und sie stehen danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Und door wenn Gott sie ich hier in Heil, wenn die wollen mir das Leben nehmen. Er sprach, gehe heraus und tritt auf den Berg vor dem Herrn. Das ist von Gott am nu bejenen, und nu sagt er, Gott, komm uit de Heile Rüd, komm am Bäuchen ab und bejen die mit Gott. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Winde aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen, da das Elia hörte
verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in die Tür der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, dieselbe Frau, was tust du hier? Nein, was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach, ich habe um den Herrn, den Gott Sebaoth, geeifert, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert erwürgt und ich bin übrig geblieben. Allein übrig geblieben und sie stehen danach, dass sie mir das Leben nehmen, nach immer an dezelfde gedank. Ik zie alleen even gebleven en nu willen ze mij ook nog doodmaken. Aber der Herr sprach zu ihm, gehe wiederum deines Weges. Waarom horcht Gott nicht nur Elia? Würden wir hier vielleicht denken. Hat Elia gleich eine jelge Ursache, dass er da allein wird? Hat er nicht eine jelge Ursache, dass er wachgerannt wird? Sie wollen ja am Tod merken. Da wird ein Versprechen gemerkt, dass morgen diesen Zeit dann bist du tot. Da wird nicht bloß irgendwer, dort hat die Königin, was alle Autorität hat, die hat das gesagt. Da wird ja dann auch lang trägen, oder über 40 Tage trägen. Warum horcht Gott nicht nur, aber Gott sagt bloß, aber der Herr sprach, gehe wiederum deines Weges durch die Wüste, krach im Salze war, jetzt nicht trägt, gen Damaskus und gehe hinein und salbe Hazael zum König über Syrien. Und Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel. Und Elisa, den Sohn Saphats von Abel Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, dass wer dem Schwert Hazael entrinnt, den soll Jehu töten. Und wer den Schwert Jehu entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will lassen übrig bleiben, hörst du mal, da leben noch zusammen, die wollen überbleiben. 7000. In Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und allen Mund, der ihn nicht geküsst hat. So wie. Ich möchte uns hier ein paar Dinge. Elia hat nur ein paar Mal gesagt, dass ich sie allein übergeblieben. Am 18. Vers sagt Gott, du sind nach 7000. So wir haben von der oder Time, also ich danach da an selbst bemerken. In deze Geschichte brauche ich von der aus ans Hintergrund. Wir wollen mal ein bisschen checken. Wo denkt ein Mensch, was sich selbst bemitleidet? Ein Mensch, was sich selbst bemitleidet, der wird sehr viel sich das denken, dass es nicht reich, was mir passiert ist. Das Leben hat bloß Probleme. Das habe ich mir nicht verdient. Oder ein Mensch, was sich selbst bemitleidet, wird sehr leicht geneigt sein, einen anderen Mensch zu beschuldigen. You know what, wenn man von der Rede von einem anderen Mensch beschuldigt, dort hat Fuß mit viel mehr Dinge zu tun. Dort, dann wo ich gleich besser worden, dann konnte ich nicht mehr zu Gott holen. You know, dort geht immer Fuß lang und wieder. Da sehe ich, dass es so aus ein Tier, was sich selbst abfretet. Ein Mensch, was sich selbst bemitleidet, der fragt on something. En dat is zichzelf. Aber wie möchte dat nicht? Wie möchte dat nicht? Allemaal een denkensystem wat een mens heeft wat zichzelf bemitleidet, dat is beschuldigen. Ik beschuldig een andere voor zoals mij dat gaat. Dat heb ik in mijn leven zoveel gemaakt. En ik maak het veel met andere mensen toe zien. Dat ik heb dem gedanken dat dat zoals mij dat gaat, dat is die schuld. Leven toe hoor je. Ik wil ons van jou een ding zeggen. Dat is China wat die controle kan. China. Aber wenn du dat zelfs die sagst, dan jefst du Jan om de controle. En die wordt die zo lang controle, dat du de controle terugneemt. Dat is een denkenswijs. De vriend wil ons alle de benen gaan. Wie gaan met die gedanken aan? Oh, nou, want dit is wat hij van mij denkt. Dan, dan zie ik durst. Dan heb ik niks meer met dit te doen. Oder dan zie ik beledigd.
De nächste sage ich manchmal, wenn das ist, was Christen sind, oder wenn das ist, was die Gemeinde du ist, wenn das ist, was die Lied sind, you know what, die soort Gedanken, dat zijn Gedankenstil van ons zelfs bejameren. Een andere gedanke, wat in deze rand is, niet één mens heeft wat drum aan mij. Ik kan het niet geloven dat onze leiders, of onze broederschap, of mijn zusters, of mijn vrienden, ik kan het niet geloven dat deze dit zijn. Hier hebben we nog mensen die wij reden. Pas op. Van dat moet we zeer klaar hebben, we hebben niets met dat te doen. De persoon, wanneer we dit bij denken doen, we worden dat helemaal zelfs ontdekken als dat ik beschuldigd irgendwie. Because ik zie blind geworden daartoe. Mensen kunnen dat zeer zwaar geloven, dat ze zichzelf bejameren. De nächste gedankenstil wat hier is, we zijn zelfzuchtig en we zijn zelfsgerecht. Ik zie in mijn leven de lang om dat te bestoken, dat zoals ik denk dat het is recht. Daarin kan een mens van zichzelf bejamert over een punt, wat 25 jaar eind immer nog over denken. En dat is in de 25 jaar immer klarer geworden dat ik recht zie. Ik geloof, we worden alle, vielleicht niet, maar ik geloof, we worden alle mensen kennen. Ik ken mensen. En wanneer ik dit al 5 of 10 jaar niet gezien heb, ik geloof, wanneer ik van de oude met dit opkom, dan moet ik die kennen zeggen van wat er reden wordt. Dat wordt van de ene geschichte waar er reden, because 10 jaar terug reden daarvan. De reden 20 jaar terug daarvan. En de reden allemaal van. Dat maakt plus sens. Dat mij als recht behandeld worden. Dat is een gevaarlijke zelfmoord wat het is. Dat grootste schiksel van deze zelfgerechtigheid, of deze zelfzuchtigheid en de zelfbemiddelijking is, dat we zijn dat even den aan ons recht. Ik kan even als een voorraad ontvangen mijn kinderen ook in de glijs neem te leiden. Pas op voor die man, pas op voor die lied, pas op voor Jan het Joik. Because ik zie immer nog in de zelfbemiddelijking ben. Ik kan zelfs over al zeer reich me uiterlijk aandoen, dat het zeer reich zit. Ik zie alleen beter nu als al die eeuwtje, dat is het zit. Ik zie christelijke, ik ga het alle toe beter te houden als al die eeuwtje, because de eeuwtje zijn alle slags. Ik roer vielleicht alle naar, op mijn knieën voor God. En at least zo denk ik, dat ik zie voor God, en ik roer mijn hart wat uit. En ik voel mezelf zo geestelijk met dat ik dat immer wat doe. Yet, we erkennen dat niet. Dat we worden immer schreepeljer in onze leven. We erkennen dat niet, dat meer en meer van onze vrienden ontvangen wieder op te zijn. Hebben we ons een stukje zijn en andere mensen? Elia wird met dem zijn dat hij werd alleen. Hij had geen vriend, keiner kon hem verstaan en hij ging plus ervan. Zo, nu is de nächste vrouw. Wat doen we dan nu zelfs bemiddelen? Wat gaan we dat uitbeteren? Wat gaan we los van worden? Ik denk, we worden ons zelfs bemiddelen, je never los worden met die zaak, maar waren verstaan. Of even denken. Waar immer mij ook aardig is behandeld worden, ik word het never los worden met immer waren ervan reden. Want we willen een mens helpen wat in dit leven deed, we we dat klaar hebben, dat het helpt niet dem dringend waar we onreden zeggen, hier doe maar op met dit.
Wie würde manchmal gleich einen Moment zu schädern und sagen, nu brauchen wir deine rechte Gedanken, dann wirst du losgeworden. Gott stund für Elia und er schädert den Bosch. So, dass die Steine zwei reiten, aber Gott wird gehen, die sterben werden. Gott wird nicht mal in das Erdbeben werden. Gott sein Wahrheit ist wahrscheinlich die sanfte, stille Stimme. Das ist auch, was wir machen denken, wenn wir Menschen helfen wollen, was mit der Taub sind. Das geradste Port, oder das neidigste, was ein Mensch, was sich selbst bemitleidet, was dem Fehler tut, ist, dass er sich mit Gott begegnen wird, ab dem Berg Horeb, zoals Elia deed. En hier hebben eenmaal God zijn leise stem. En hier hebben eenmaal dat God als grater als irgendein van mijn problemen. Wanneer wir uns selbst bemitleiden, wanneer wir kunnen wat doorkomen, wo wir worden erkennen, wat ik actually weet moet zijn, oder wat ik me verdiend heb, wo slecht ik dat moet hebben, wanneer ik werkelijk dat kreeg wat ik verdiend heb, dan moeten we alle antwoorden dat ik ze überhaupt zeer glücklich. Aber ein selbstbemitleidender Mensch, der ist auch glücklich, because der fragt sich selbst doll. In das Leben, was kommt da? Because they kann nicht sein, wer er wirklich ist. Gott checkt auf mein Leben ab, mit einem großen Leib, mit einem großen Mitleid. Und Gott begt sich immer, und er wird mir in die gleiche Route helfen. So, wo immer kommen wir das? Wann wir dabei sind? Nummer 1, du und ich haben keine andere Weise, als dass wir unsere Augen nur Gott richten. En erkennen dat ik ze om mij bezorgd, niet om God. Ik dank God, ik wat geen zaak, maar ik denk bloos immer om mij. Ik kan dat helemaal zijn dat God door andere mensen geholpen heeft, te mij. Zoals Jozef, als hij dat erkennen deed, wo God en deze leeuw wird, dan wat hij zijn zelfs bemitleiden. En hij weer door en zijn schlimme leeuw en hij zegt dat God is in de arbeid. Een zelfsbemitleidende mens mag bedoelen dat God is in de arbeid in mijn leven. Zo de vrouw zum Schluss hier is van jou, had u en ik dat klaar? Krijg je nu wat die omstandigheden zijn? Krijg je nu wat die dat jeet? Kijkt u dat aan? Dat door we doen nu best. De omstandigheden wat God in die leven heeft toegelaten, die leidt je alle dorp aan toe, dat u wordt beter worden als wat u nu best. Verjeet van die zelfs. En draai die kop en bejeen God, dan zijn we vrij van zelfsmitleid. Als de tijd is aan, mag God ons alle zijn.